majina naitwa Paul Lorito Kumu, mkazi wa Ngeri Village kutoka Homa Bay County, Suba South constituency. Tuko kwa hii miradi ya fish caging. Group yangu inaitwa Ngeri Kisenye B, ni cage 2, na tulipewa cage 12 na tuliwekewa samaki kwa cage 7 kwa sasa. Cage 5 zilibaki. Kila cage tuliwekewa samaki 33,000 kwa kila cage. Kwa jumla tuliwekewa fingerlings 231. Kwa hivyo sisi tunapongeza waliotupatia miradi kama IFAD, county government pamoja na IBDP. Tunafurahia sasa, tunaona hivi karibuni tutapata mabadiliko kulingana na hii miradi tumepatiwa. Itatusaidia kwa walemavu, wale mama ambao wana uwezo pia wako kwa hiyo miradi. Tuko na youth pia kwa hiyo miradi. Kwa hivyo tunasema shukrani kwa waliotupatia hii miradi. Kwa sasa hii miradi tumepatiwa ni miradi ambayo sasa tunaweza kufuga samaki kwa maji, na kitambo hatukuwa na huo uwezo. Kitambo watu walikuwa wanavua, tunatega nyavu. Kwa sasa samaki zimepotea. Sasa hii mradi ambaye imekuja sasa hivi tunaweza kupata nayo samaki, kwa sababu kuweka nyavu hapo unaweza kupaliza hata siku 4 kabla upate hata samaki hata moja. Sasa tunapongeza hii mradi ambayo tumepewa, ni samaki ambayo tunatarajia tukishakomaa tutazivuna, alafu tutapata nayo malisho yetu pamoja na tutasomesha watoto. Kwa sasa tayari tumeregister na social mpaka tukatembelewa na bank ya KCB Bank, wakatufungulia account. Tayari walituambia watakuja kwa mafundisho watufundishe, ili tukipata hiyo pesa tunaweza kujiendeleza nayo. Kwa hivyo KCB tayari ishatutembelea mpaka wakatuandikisha hizo grupu zote. Bank imekuja kutufuata kwa sababu wanaona hii mradi ni kitu inaweza kutusaidia, na pia sisi tunaweza kuchukua mkopo pia kwao tujiendeleze nayo. Hata kama tuna kitu tunakosa, tunaweza kuchukua loan alafu tunatumia, alafu tutawalipa baadaye tukishavuna. Tulikuwa tunaweka pesa kwa nyumba kwa sababu tulikuwa tunaona tukienda kwa bank ilikuwa inaweza kwenda kukata charges zote mpaka hiyo pesa iishe huko kwa bank. Lakini kwa sasa tunaona hii pesa tunaenda kupata at least ni nono ambayo tukipeleka kwa bank haiwezi katwa kwa haraka. Lazima tupate kitu kibaki hapo kwa bank, kwa account zetu. Sasa hiyo ambayo kibaki kwa bank, tukipata kama pesa imebaki mzuri, hapo tunaweza kuchukua pesa nyingine tunapeana kwa members, wanajiendeleza nayo tena wakirudisha. Kwanza nasema shukrani kwa national government kwa hii miradi wametupatia, kwa sababu kama si hao hatungepata hii miradi. Na tena tunasema asante kwa sababu vile wametupatia ili tujiendeleze, ili tupate mazuri huko mbeleni. Ndio maana tunapeana shukrani kwa national government wakishirikiana na county government pamoja na IBDP kama coordinators, na IFAD pia tunawapongeza kwa sababu wao ndio wenye pesa ambao wamepeana national government ili tupate hii miradi. So tunasema shukrani kwa hizo partner ambao wamesanya pesa wakapeana mpaka tukaletewa kwa grassroots level. Tunasema asante. Tutabadilika kwa sababu tutakuwa tunapata mavuno, tunaweza kupata pesa kusomesha watoto, tunaweza kupata pesa mikopo, tunafanya nazo biashara. Yani tumeinuka. Na tuliko na ombi pia ambao tungepeana serikali wajue kwa county government na national government. Kwa sasa wametupatia miradi, tena wametupatia kila kitu, na hatuna boti ya kwenda kwa ziwa. Hiyo ndio challenges ambako tuko nayo, ambao bahari ikiharibika, ikichafuka, kuna wakati inaweza kupita bila kupeleka chakula ya samaki kwa sababu hatuna boti ya kupeleka samaki. Kwa sasa pia walitusaidia hata chakula ya feeds zimepungua. Kama wanaweza kutusaidia pamoja na mambo ya feeds pamoja na boti, kuna challenges nyingi ambao tungependa serikali pia izidi kutupatia ili hiyo miradi isimame bila wasiwasi wote. Sana tunaomba boti na chakula ya samaki. Na hizo cages 5 ambazo pia zimebaki, pia tunaomba watuwekee fingerlings zikuwe na samaki. Hii Lake Victoria ndio uzima wetu, tena ndio kila kitu kwa maisha yetu, na tena tunapendelea kila kitu tupatiwe kulingana na ikiingia kwa miradi ya ziwa itatusaidia, kwa sababu itatupendeza na tutamzidi kufurahi, kwa sababu hii ziwa ndio maisha yetu kwa kila kitu kama wavuvi wa Lake Victoria. Tunasema asante na tena tunafurahi, tunasema shukrani sana. Mbarikiwe pote mlipo. Nasema karibuni tena, mzidi kututembelea. Tunawakaribisha wakati wote, hata kama ni usiku, hata kama ni mchana, hata kama kudanyesha.
Nawakaribisha.